हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। नमस्कार बंधुगण, আমার यूट्यूब চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। সো ফার্স্ট অফ অল we are going to give a layer of blue, light blue with DOMS brush pen and dark gray kind of, and gray actually, okay, with DOMS brush pen. Okay, so the pen which I'm using out here is the pastel shades of color. Okay, the pencil which I'm using, it's DOMS super soft pencil. All of them are very cheap. Okay, the paper which I am using is also very cheap, just 100 GSM paper, normal camel ड्राइंग शीट और ड्राइंग पेपर। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को एक लेयर देना है लाइट ब्लू का, यहाँ पे ब्राउन का। जो मैं कलर्स यूज़ कर रहा हूँ वो डॉम्स का है, डॉम्स का ब्रश पेन है, और वो सुपर सॉफ्ट जो होता है वो वाला है। ओके, पेंसिल सॉरी जो पेस्टल शेड्स का जो होता है ब्रश पेन, मैंने वो वाला यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डॉम्स का सुपर सॉफ्ट पेंसिल है, दोनों ही सस्ते हैं। जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी काफ़ी सस्ता है, वो कैमल का जो ड्राइंग बुक का जो पेपर होता है सिंपल, वो वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 100 GSM का है, सिर्फ 100। তো বন্ধুগণ দেখুন, সবার প্রথমে আমরা এখানে ব্রাশ পেন দিয়ে লেয়ার দেবো। লাইট ব্লু এর একটা লেয়ার দিয়েছি, ডার্ক ব্রাউনের একটা লেয়ার দিয়েছি। আমি এখানে সবকটা ডমসের ব্রাশ পেনের যে প্যাস্টেল শেডসগুলো আছে সেটা ইউজ করেছি। ঠিক আছে, পেন্সিল যেটা আমি ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে ডমসেরই সুপার সফট যেটা, সেটা দুটোই সস্তা। পেপারটা যেটা আমি ইউজ করছি সেটা একদম সস্তার পেপার ইউজ করছি, ক্যামেলের জাস্ট এই 100 GSM এর যে পেপারগুলো হয়, খাতার যে পেপার, সেই পেপার। সি আফটার গিভিং দ্য লেয়ার with brush pen, you have to let the paper dry out completely, like it should be crisp. Instead of blow drying it or drying it with hair dryer, I kept the drawing overnight for drying. After that I'm doing the shading. Okay, तो दोस्तों देखिए, ये जो ब्रश पेन से लेयर आप दे रहे हो, एक बार लेयर हो जाए उसके बाद आपको पूरा जो पेपर है उसको अच्छे से सूखने देना है। ठीक है, एकदम पूरा कड़क हो जाएगा उतना सूखना है। मैंने क्या किया, वो हेयर ड्रायर से सुखाने से मैंने नहीं सुखाया, मैंने क्या किया, पूरा रात मैंने उसको छोड़ दिया, वो पूरा सूख गया, उसके बाद मैं शेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, তো বন্ধুরা দেখুন, ব্রাশ পেন দিয়ে শেড দেওয়ার পর, ওকে, ব্রাশ পেন দিয়ে একবার শেড দিয়ে দিলেন, তারপর পুরো পেপারটাকে ভালো করে শুকোতে দিতে হবে। আমি এখানে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে না শুকিয়ে আমি পুরো রাত এটাকে রেখে দিয়েছিলাম, পুরো রাত এটা শুকিয়েছে, তারপর আমি শেডিং করছি। পেপারটা একেবারে যেন পুরোপুরি ড্রাই হয়ে যায়, মানে একদম কড়কড়ে হয়ে যাবে সেরকম। ঠিক আছে, নাও আই এম ইউজিং color pencils for the shading. Okay, so the main thing which you have to focus out here is that you have to give very light shades and then little bit of darker shades or darker strokes I should say, and then the darkest strokes. This will give the 3D effect, and I'm giving
You already know the strokes of the fur, right? I am giving the strokes of the fur, but very small strokes. See, giraffe has a coating of fur as well, like other birds or anything or animal, they have coating of fur on them like any other animal, but the size of the fur is very small. So here the strokes won't be very big strokes. Only the areas like the ears and the horn areas, there the strokes will be bigger. Otherwise, on every other area, the strokes are small. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, नोटिस करने का जो चीज़ है कि आप लोग को फर का स्ट्रोक कैसा होता है वो तो पता ही है, एक एक स्ट्रोक देना है, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एकदम लाइट स्ट्रोक दे रहा हूँ, फर का स्ट्रोक। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उससे थोड़ा डार्क स्ट्रोक दे रहा हूँ फर का, और फिर मैं डार्केस्ट स्ट्रोक दे रहा हूँ, ठीक है। इससे वो वाला 3D इफेक्ट आएगा, समझ में आए। अब देखिए, ये जो फर का जो स्ट्रोक्स है ये काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रोक्स हैं। अब देखिए, किसी भी एनिमल की तरह, किसी भी जानवर की तरह जिराफ का जो बॉडी है वो भी फर में घिरा हुआ है, ढका हुआ है फर से, लेकिन उसका फर का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है। इसलिए हम मैक्सिमम जगह पे छोटे छोटे स्ट्रोक्स देंगे, काफ़ी छोटे छोटे। सिर्फ वो जो हॉर्न टाइप का जो एरिया है वहाँ पे हम लोग को बड़ा स्ट्रोक देना है, अदरवाइज और पूरे जगह पे, किसी भी जगह पे हम लोग को लंबा स्ट्रोक नहीं देना है, ठीक है। तो देखो, এই যে আমি স্ট্রোকসগুলো দিচ্ছি, ঠিক আছে, যে ফারটা আমি যে ক্রিয়েট করছি, ফারের যে কি স্ট্রোক হয় সেটা আশা করি মোটামুটি সবাই জানে। ওই ছোটো ছোটো জাস্ট একটা টিক মার্কের মতন, জাস্ট একটা ছোটো ছোটো লোম আঁকার মতন, যেরকম আমরা নর্মাল লোম আঁকার জন্য যা স্ট্রোকটা দিয়ে থাকি সেই স্ট্রোকটাই আমি দিচ্ছি, কিন্তু ছোট সাইজে, প্লাস স্টার্টিং করছি হচ্ছে একদম লাইট স্ট্রোক দিয়ে, তারপর একদম লোমেরই স্ট্রোকটা দিচ্ছি, তারপর আমি তার থেকে একটু ডার্ক স্ট্রোক দিচ্ছি, সেটা ওই লোমেরই, তারপর আমি সব থেকে যেটা ডার্ক স্ট্রোক সেটা দিচ্ছি লোমের। এতে কি হবে, আমাদের এই 3D ইফেক্টটা আসবে। যে কোনো জন্তু জানোয়ারের মতন আমাদের জিরাফের যে বডি হয় সেটাও কিন্তু লোমেই ঢাকা থাকে, কিন্তু লোমের সাইজগুলো খুব ছোট হয়, যার জন্যই কিন্তু আমরা ছোট সাইজের স্ট্রোক দেবো। বোঝা গেল? আমরা কিন্তু বড় স্ট্রোক দেবো না। একমাত্র এই সিংয়ের মতন যে জায়গাটা আছে ওই জায়গাতে শুধুমাত্র আমাদের লম্বা স্ট্রোক ব্যবহার করা আছে, বাকি কিন্তু আর কোনো জায়গাতেই লম্বা স্ট্রোক ব্যবহার করা হয়নি, আমরা করবও না, ছোট ছোট স্ট্রোক দিতে থাকবো। একবার আমাদের ব্রাউন দিয়ে শেডিং হয়ে গেল, সেটাও কিন্তু সব থেকে ডার্কে যায় না, ঠিক আছে। সেটাকে যদি আমাদের ডার্ক করতে হয়, আমাদের তার উপরে ব্ল্যাক দিয়ে জাস্ট ক্রস হ্যাচিং করতে হবে, জাস্ট উপরটা জাস্ট ঘষতে হবে। যে জায়গাগুলোতে ডার্ক আছে বা হালকা আছে ওই জায়গাগুলোতে কালোটা ঢুকবে, ওটাকে ডার্ক করে দেবে। এইভাবেই কিন্তু শেডিং হয়, জাস্ট ঘষতে হবে হালকা হালকা, তাতেই কিন্তু डार्कनेसটা বাড়বে। तो देखिए, ब्राउन का स्ट्रोक जो डार्केस्ट स्ट्रोक है वो स्ट्रोक भी काफ़ी नहीं है डार्कनेस दिखाने के लिए। तो हम लोग उसको और ज़्यादा डार्क कैसे करेंगे, ब्लैक का हम लोग स्ट्रोक देंगे। नॉर्मल क्रॉस हैचिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं,
जो भी खाली इलाका रहेगा वहाँ पे वो घुसेगा ब्लैक और वो उसको डार्क कर देगा। ठीक है, ये डार्कनेस बढ़ाने के लिए है और शेडिंग ऐसे ही होता है, अलग कुछ नहीं है। पेंसिल्स में शेडिंग ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही करेंगे। तो দেখুন ব্রাউনের সব থেকে ডার্ক স্ট্রোক দেওয়ার পরেও কিন্তু ওটা সব থেকে কিন্তু ডার্ক হয়ে যায় না, ঠিক আছে। ওইখান থেকে ডার্ক করতে হলে, ওর থেকে বেশি ডার্ক করতে হলে কী করতে হবে আমাদের, আমাদের ব্ল্যাকের স্ট্রোক দিতে হবে। পাতি আমরা ক্রস হ্যাচিং করতে পারি, যে ব্রাউনটা আছে সেটা বাড়তে থাকবে, সেটা আরও বেশি ডার্ক হতে থাকবে। একদম সিম্পল, যে ফাঁকা জায়গাগুলোতে আছে সেখানে কালোগুলো বসবে, ওটা ডার্ক হবে। কালার পেন্সিলে এরকমভাবেই শেডিং হয়, আলাদা আর কিছু নেই, এইভাবেই শেডিংটা হয়। Now see, this was mainly for the browns, as brown is the dominant color out here. But another important dominant color out here is the white. Okay, so you have already applied the color with brush pen. Now as soon as you apply white over it, I mean white color pencil, okay, it will mix with the bottom layer of brush pen and it will start giving a lighter shade. Now if you want some tone whiter than the white pencil is creating, there is white glass marking pencil. The white of glass marking pencil is different to the white of the color pencil. The whiteness it produces out here, the glass marking produces brighter white. Now if you need even more brighter white for the highlights, for that you have the white pen. The white of the white pen is very bright. It is much brighter than the colors. Okay, another white which you can use is the oil pastel white. Okay, the advantage of using oil pastel is that it spreads very nicely on this kind of surface without any issue. The oil pastel which I am using is Gallery Soft Oil Pastel. Okay, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी तक जितना बोले वो सब तो ब्राउन के लिए था, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन एक डोमिनेंट कलर है। और एक जो डोमिनेंट कलर यहाँ पे है वो है वाइट। आप लोग सबसे पहले ब्रश पेन के साथ दे चुके हो एक लेयर। जैसे ही आप वाइट पेंसिल के साथ उसके ऊपर शेडिंग करना स्टार्ट करोगे, वाइट पेंसिल का वाइट ब्रश पेन का जो लेयर है उसके साथ मिक्स होना स्टार्ट होगा और वो उसको फेडेड इफेक्ट देगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी आपको सोचिए उससे ज़्यादा ब्राइटर वाइट आपको चाहिए तो उसके लिए आपका ऑप्शन है वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल। ये वाइट कलर पेंसिल का जो वाइट है और जो ग्लास मार्किंग पेंसिल का वाइट है वो दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, ये ग्लास मार्किंग पेंसिल का जो वाइट है ये थोड़ा और ब्राइट होता है। अगर आपको सोचिए इससे भी ज़्यादा ब्राइटर आपको वाइट चाहिए, जैसे कि हाइलाइट्स एरिया में, ठीक है, तो वो सब आप लोग कैसे करोगे, उसके लिए आपके पास है वाइट पेन। वाइट पेन सबसे ज़्यादा ब्राइट वाइट होता है सब में से और वो 3D इफेक्ट आपको देता है हाइलाइट्स वगैरह के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और वाइट है जो कि है ऑयल पेस्टल का वाइट, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो और उसका एडवांटेज ये है कि ये ऑयल पेस्टल जो है इस टाइप का जो सरफेस है ना, इन सब पे वो आसानी से स्प्रेड होता है। ठीक है, जो ऑयल पेस्टल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो गैलरी का सॉफ्ट ऑयल पेस्टल है।
তো বন্ধুগণ দেখুন, এতক্ষণ যা যা বললাম এগুলো সব কিছু তো ব্রাউনের জন্য ছিল, কেন কি ব্রাউন একটা এখানে মেন কালার। আরেকটা যেটা মেন কালার এখানে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সাদা। ঠিক আছে, আপনারা অলরেডি একটা লেয়ার দিয়ে নিয়েছেন ব্রাশ পেনের, তার উপরে যেই আপনি সাদা দিয়ে শেডিং করা স্টার্ট করবেন, ওই সাদাটা নিচের যে ব্রাউনটা আছে সেটার সাথে মিক্স হওয়া স্টার্ট হবে। মিক্স হয়ে গিয়ে একটা ফেডেড ইফেক্ট আপনাকে দেবে, যেরকম ব্রাউন আর সাদা মিক্স করলে যেরকম আসে, ঠিক আছে, সেই রকম একটা ইফেক্ট দেবে। এবার ধরুন আপনি চাইছেন ওই হোয়াইটটা থেকেও আরও ডার্ক হোয়াইট, আরও গাঢ় হোয়াইট, সেটার জন্য আছে আপনাদের কাছে হোয়াইট গ্লাস মার্কিং পেন্সিল। এই হোয়াইট গ্লাস মার্কিং পেন্সিলের মধ্যে আর এই হোয়াইট কালার পেন্সিলের মধ্যে যে হোয়াইটটা, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে। গ্লাস মার্কিং পেন্সিলের যে হোয়াইটটা সেটা কিন্তু শুধুমাত্র কালার পেন্সিলের হোয়াইটের থেকে আরও বেশি ডার্ক, আরও বেশি মানে আর কি ব্রাইট, ঠিক আছে, গাঢ় সাদা। এবার ধরুন এর থেকেও বেশি আপনাদের সাদা দরকার, এই ধরুন রিফ্লেকশন পড়েছে বা কিছু হাইলাইট করাবার জন্য, এই সব জায়গাগুলোর জন্য আপনার যখন সাদা দরকার লাগবে, তখন আরেকটা অপশন হচ্ছে হোয়াইট জেল পেনটা। ঠিক আছে, ওটা কিন্তু সব থেকে বেশি ব্রাইট। এইভাবে কিন্তু আমরা হোয়াইটের তিনটে লেয়ার পেয়ে যাই, তিনটে আলাদা আলাদাভাবে আমরা কাজ করতে পারি। তাছাড়াও আমাদের এখানে আরও একটা সাদা আছে যেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি, সেটা হচ্ছে সাদা অয়েল প্যাস্টেল। এই সাদা অয়েল প্যাস্টেলের একটা লাভ হচ্ছে, এই সাদা যাই হোক, এই অয়েল প্যাস্টেলের ইন জেনারেল একটা লাভ হচ্ছে যে এই অয়েল প্যাস্টেলগুলো খুব ইজিলি স্প্রেড করে, বোঝা গেল, খুব ইজিলি কিন্তু স্প্রেড করে যায়, যার জন্য কিন্তু সাদাটা দিতে খুব সুবিধা হয়। এইখানে যে আমি অয়েল প্যাস্টেলটা ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে গ্যালারির সফট অয়েল প্যাস্টেল, বোঝা গেল। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, এই যে আমি এখানে কালো পেন্সিলটা ব্যবহার করছি, দেখবেন আপনি এখানে আমি দুটো পেন্সিল ব্যবহার করছি। একটা হচ্ছে এই যে কালোটা ব্যবহার করছি, এটা হচ্ছে কালার পেন্সিলের কালো, ঠিক আছে, এটা দিয়ে ডার্ক হয় মোটামুটি যতটা ডার্ক হওয়ার হয়। আমি পার্সোনালি ফিল করি এই কালোর মধ্যে একটু ভ্যারিয়েশন থাকা দরকার, যেটার জন্য আমি কি করি, কালো রঙের দেখুন আরেকটা আমি পেন্সিল ব্যবহার করছি, সেটা হচ্ছে স্টেডলারের 8B ব্ল্যাক পেন্সিল। ওর ব্ল্যাকটা এই যে এই পেন্সিলটা, এই পেন্সিলটা হচ্ছে আরেকটু মানে আরেকটা ভালো কালো পেন্সিল আর কি, ঠিক আছে। তো দুটো ভ্যারিয়েশন আপনারা পেয়ে যাবেন কালোর। So friends, see, I'm here using two type of black pencils. This one is the Mars Luminograph black 8B pencil, okay, and another pencil which I am using, that is this one. So that is the black of the color pencil, okay. So I believe there should be variation of blacks as well. The black color pencil will go to a certain limit of blackness, but adding that another black of Mars Luminograph pencil will add more dimension to the black. It's darker and it's bit different, so it looks better, gives another layer or dimension. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं दो टाइप के ब्लैक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक है जो कलर पेंसिल का ब्लैक है, जो अभी मैं यूज़ कर रहा था, ठीक है, वो कलर पेंसिल का ब्लैक है। अब लो अभी देखिएगा, मैं यहाँ पे एक और पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, वो है स्टेडलर का 8B ब्लैक पेंसिल,
ठीक है, ये वाला कलर पेंसिल का ब्लैक है, ये वाला है स्टेडलर का 8B पेंसिल। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि ब्लैक में भी वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, तो एक ब्लैक में इसलिए क्या कर रहा हूँ कि कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरा जो मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ वो स्टेडलर पेंसिल का है। अभी देखिए, जो ब्लैक कलर पेंसिल से जितना डार्क जाना है वो तो जाएगा ही, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का जो पेंसिल है मेरा स्टेडलर का, इसका डार्कनेस थोड़ा अलग है, थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा काला आता है। तो जैसे आप इससे काम करोगे ना, वो एक अलग ब्लैक में भी आपको एक अलग डिमेंशन मिलेगा, एक वेरिएशन दिखेगा। यहाँ पे स्पीड मैंने जानबूझ के थोड़ा स्लो रखा हुआ है इस वीडियो में, तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे कि मैं किस टाइप के स्ट्रोक दे रहा हूँ एंड किस चीज़ से दे रहा हूँ। ये सब वेरिएशन आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, ऑलमोस्ट दिखेगा। जो ये एकदम ब्राउन का जो छोटा जो स्ट्रोक है वो नहीं दिखेगा, वो दिखाने के लिए मुझे मैक्रो लेवल का जो है ना मैक्रो लेंस, उससे दिखाना होगा, शायद उससे दिखेगा। मैं किसी दिन कोशिश करूँगा कि उससे दिखाने का। ओके, so friends, see, I have intentionally kept the speed of the video bit slow. You will be able to understand the strokes which I am giving and the tools which I am using. You will be able to observe that. You might not be able to observe clearly the brown portions. Okay, the strokes are very small. The camera which I am using won't be able to capture that much detailing. For that I have to use macro lens. There you will be able to see the smallest strokes which I am giving. Okay, so in some other video I will try to show the look of the fur using macro lens. তো বন্ধুগণ দেখুন, আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই ভিডিও স্পিডটা একটু কম রেখেছি, যাতে আপনাদের ফলো করতে সুবিধা হয়। আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারবেন যে কী ইকুইপমেন্ট আমি মানে কী জিনিসগুলো আমরা ইউজ করছি, কী রং ইউজ করছি, এই জিনিসগুলো আপনারা দেখতে পাবেন, মোটামুটি ভালোভাবে অবজার্ভ করতে পারবেন, কী ধরনের স্ট্রোক দিচ্ছি সেটাও বুঝতে পারবেন। ব্রাউনের জায়গাগুলোতে স্ট্রোকগুলো একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখাটা পসিবল হবে না। আমি এখানে যে রেকর্ডিংয়ের জন্য যেটা ব্যবহার করছি তাতে কিন্তু মানে ওই একদম ছোট ছোট ডিটেলিংগুলো ধরতে পারবে না, কারণ কি স্ট্রোকগুলো খুবই ছোট আছে। এটা যদি আমি ম্যাক্রো লেন্সে দেখানো একমাত্র সম্ভব যে ছোট ছোট স্ট্রোকগুলো দেখতে কীরকম, সেটা এই ভিডিওতে হচ্ছে না। আমি চেষ্টা করব অন্য কোনো একটা ভিডিওতে আমি এই স্ট্রোকগুলো দেখাবার চেষ্টা করব, যে কীভাবে এই স্ট্রোকগুলো হচ্ছে বা এই ছোটোর মধ্যে একদম স্ট্রোকগুলো কীরকম দেখতে লাগে, এই জিনিসটা আমি কোনো দিন আলাদাভাবে দেখাবার চেষ্টা করব। ওকে, you don't have to put too much effect. Okay, you don't have to put too much effect, only little bit of touches is enough. तो देखिए, आप लोगों को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब एकदम एफर्ट देना है, बहुत ज़्यादा एकदम डिटेलिंग में घुसना है। थोड़ा बहुत जितना ज़रूरी है उतना ही काफ़ी है। ठीक है, তো দেখুন এই ড্রয়িংয়ের মধ্যে এরকম না কিন্তু যে বিশাল কিছু আপনাদের একদম ডিটেলিং করে ফেলতেই হবে, মোটামুটি যতটা পারবেন অতটাই কিন্তু যথেষ্ট। ওকে, you will be seeing I'm using some gray out here. See, that is to show the gloominess. If I use black out here, it will be too much. Lower to it is gray, so using gray is appropriate. You can darken the gray, that will also look good, but directly applying black might not look very good out here. Okay, that gloomy effect won't come properly.
तो दोस्तों आप लोग देखोगे कि कई कई जगह पर ना मैं थोड़ा सा ग्रे यूज़ कर रहा हूँ। तो वो जो ग्रे मतलब जो है ना, तो मतलब थोड़ा ग्लूमी टाइप का इफेक्ट, मतलब वो शैडो टाइप का इफेक्ट है, वो दिखाने के लिए मैं ग्रे यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखिए एकदम से पूरा एकदम ब्लैक यूज़ कर देंगे ना तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लैक यूज़ कर देंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वो ग्लूमी इफेक्ट नहीं आएगा। अब ग्रे दो, ग्रे को डार्क करो, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, ठीक है। তো বন্ধুরা দেখুন এখানে কিছু কিছু জায়গায় আপনারা দেখতে পারবেন যে আমি গ্রে ব্যবহার করছি। ওটা কি বলতো, ওই কিছু কিছু জায়গায় ওই জাস্ট একটু শ্যাডো এই জিনিসগুলো দেখাবার জন্য কিন্তু আমি ব্যবহার করছি। একটু ছাওয়ায় আছে, একটু আধটু ছাওয়া, ঠিক আছে। তো এই জিনিসগুলোর জন্য কিন্তু যদি আপনি ডাইরেক্ট যদি ব্ল্যাক ব্যবহার করে দেন তাহলে কিন্তু জিনিসটা ফুটবে না। আপনি গ্রে দিন, গ্রেটাকে আরও বেশি ডার্ক করুন, চলে যাবে, ঠিক আছে, চলবে। কিন্তু ডাইরেক্ট যদি ব্ল্যাক দিয়ে দেন এখানে কিন্তু ইফেক্টটা ভালোভাবে নাও আসতে পারে। বোঝা গেল? সি আই এম ইউজিং হাইলাইটস for the furs or the areas which catches the light, okay, at the edges। तो दोस्तों देखिए मैं वाइट पेन यूज़ कर रहा हूँ कुछ कुछ जगह पे, एकदम एज पे यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे वो लाइट का रिफ्लेक्शन कैच होता है, ठीक है। তো দেখুন আমি কিছু কিছু জায়গায় হোয়াইট পেনটাকে ব্যবহার করছি, একদম ধারের দিকে ব্যবহার করছি, মেনলি ওই জায়গাগুলোতে যেখানে আর কি রিফ্লেকশনগুলো ধরা পড়ে, ঠিক আছে, বোঝা গেল। সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমি হোয়াইট পেনটাকে ব্যবহার করছি। Now we are almost done with the shading of the giraffe. We will soon move on to the background again। हम लोग का देखिए ऑलमोस्ट शेडिंग हो ही चुका है जिराफ का। धीरे धीरे हम लोग अभी बैकग्राउंड की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। তো দেখুন আমাদের জিরাফের ডিটেলিংটা মোটামুটি হয়েই গেছে। এবার আস্তে আস্তে আমরা আবার থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডের ডিটেলিংয়ের দিকে যাওয়া শুরু করব। Okay, see I'm using the brush pen again and I'm using it over the color pencil। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे वापस से ब्रश पेन यूज़ कर रहा हूँ और कलर पेंसिल के ऊपर इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो দেখুন আমি এখানে ব্রাশ পেনটা ব্যবহার করছি আর এটা আমি কিন্তু যে কালার পেন্সিল ছিল সেটার উপরে ব্যবহার করছি, ঠিক আছে। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ দ্যাট even though it is waxy, but still there are gaps, the color seeps through those gaps to the paper and makes it darker। तो दोस्तों देखिए एक बार जब हम लोग कलर पेंसिल से शेडिंग कर देते हो फिर भी पूरी तरीके से ना वो कवर नहीं होता है, बीच बीच में गैप रहता है, बीच बीच में गैप, ठीक है, बीच बीच में गैप रहता है। तो उसी से क्या होता है कि वो जो एरिया जो है वो फिलअप होता है और कलरिंग हो जाता है, ठीक है। वो बीच में से वो अंदर घुसता है, उसी से वो डार्क हुआ। তো দেখুন আমি কিন্তু যখন এখানে ব্লু ব্যবহার করছি সেটা কিন্তু কালার পেন্সিলের যে স্ট্রোকসগুলো হয়ে গেছে সেটার উপরে ব্যবহার করছি। কি কেস হয় কালার পেন্সিল দেওয়ার পরেও কিন্তু জায়গা থেকে যায়, ফাঁকা ফাঁকা থেকে যায়, যেটার মাঝখান দিয়ে কিন্তু আমাদের ব্রাশ পেনের কালারটা ঢুকে গিয়ে কিন্তু ওটাকে डार्क कर देगा। ना आई एम जस्ट यूजिंग ऑयल पेस्टल टू डू द क्लाउड्स। अभी देखिए मैं सिर्फ ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहा हूँ क्लाउड्स बनाने के लिए, ओके। तो देखুন আমি জাস্ট অয়েল পেস্টেল দিয়ে ক্লাউডসগুলো বানিয়ে নেব, বানিয়ে নিলেই কিন্তু আমাদের শেষ।
তো আমাদের টিউটোরিয়াল এতটাই ছিল। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশন দাবাতে একদম ভুলবেন না, কারণ এভরি উইক আমি নতুন ভিডিওস আপলোড করি। তাহলে দেখা হচ্ছে नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, ततदिन जनो गुड बाय। तो दोस्तों ट्यूटोरियल हम लोगों का इतना तक ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी वीक मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। So friends, this was the end of the tutorial. If you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and don't forget to press the bell notification because I upload new videos every week. So until next time, goodbye.